Ovaj put vas vodim kroz nekoliko dana naše svakodnevnice, ispunjeni hranom, životinjama i dragim ljudima. Započinjemo pripremom domaće pice, stižu nam radosni trenuci, Mišo majstor završava našu kuhinju, doručkujemo zajedno, sa vama dijelim neke tužne vijesti. Jedne večeri odlazimo do imenjaka mog supruga od kojeg dobijamo tritikale za živinu. Slijedi put u Tuzlu kod iskusnog veterinara Azura Paprikića, gdje sa zekom i kokama prolazimo kroz ozbiljne probleme. Nakon toga stiže mi posebna pošiljka posebnih jaja za inkubaciju, a u posjetu dolazi moja draga Fata. Kasnije putujemo u Brčko, grad koji me je očarao, a onda u kišovitom danu spremam pitu, krompir, salatu i piletinu za goste i na kraju vodim vas i na jedno posebno snimanje, šljemensku feštu kod Nermina, naš bosanski običaj kada kuća dobije krov. Mnogo je lijepih, toplih i iskrenih trenutaka, zato ostanite sa mnom do kraja. Novi video započinjemo jednim od naših najdražih zajedničkih trenutaka, pripremom tijesta za picu. Moj suprug pažljivo priprema sastojke, a ja rukama mijesim tijesto. U tijesto ubacujem 500 g brašna, oko 200 ml vode, 7 g germe, malo šećera, soli i ulja. Ali ovaj put dodajem i jedno jaje. Hajde, ako ti je lakše. Ajde, sprobaj na dasku. Probaj. Staviš lijevu dole i nizduž režiš. Moj pastos. Mi nismo ljubitelji paradajz sosa, pa smo ga zamijenili kečapom, a preko svega posuli livada sir. Dvije velike tepsije pice pekle su se u rerni na 200 stepeni, dok smo mi zajedno uživali u večeri u tihim, slatkim noćnim trenucima uz film. Sutradan je stigao radostan dan. Naš Mišo majstor završio je posljednji dio kuhinje. Ujutro smo zajedno doručkovali, moj muž, Mišo i ja. Pripremila sam tjesteninu s piletinom i vrhnjem, a na stolu su bila i jaja s povrćem, jer svi mi imamo istu šalu, mogli bismo živjeti samo od jaja. Mišo je uzeo mjeru i za ormar, vodim vas u sobicu kod našeg mačka Makija i malog pauna. Nažalost, tužna vijest je da je mužjak kljucao 2 paunića, uginuli su, a jedan je preživio, pa ga držimo u kući i sada zajedno živi s papigama. Te večeri, niže nas prije pruge, u Donjoj Višći, odlazimo do imenjaka mog supruga, Muamera Okića. On nam je poklonio tritikale, ili kako ga još zovu, pšenoriž, za našu živinu. Kako smo vidjeli da imaju veliku količinu, odlučili smo kupiti veću mjeru od njegovog oca i vrijedne majke. Otac nas je rado proveo da pogledamo njegova goveda, ulazili smo u štalu i primijetili smo čistoću i urednost kojom se rijetko može pohvaliti. Evo sad ćeš ovdje, evo. Sve su
A vidi, mašala. Vidi malja. A imam maška dole 4. Mašala. A ovo je ulica. Što im je lijepo. Pa vidiš Uredno, ovdje, čisto, ko bi rekao ja. da ima šta? Aha. Evo, to bi ne bi niko rekao. Znam sam je šta. Ona ti ne vidim da imam ja nosim svijeto slavku. Imam ja. Zašto ne sadržim? Vidiš bi. Aj, pipa mala, vidi. Evo onaj bić. I sad sam dao kod 12 preko 400 kilo. Evaki. Četvore otišlo u Bilbane. Nije kaže dva nikad. Da, vjeruj, provedem u štali. To je tamo, za onom boljela ti. Ja sam rekao, Ja. I meni sve govorili da bi ona izađi iz štali, usmrtit ćeš se, Marko mene omiješi. eto, kogod je došao u mene, kad rekli da doživim ko viče, gdje i u tebe, gdje držim? Ja baš nemaju ono mirisa. Ne, eto, Bog vam Ima mirisa, ali ono nije ružan. nije ovo, ružno, sad. Može kao živjeti. Pa potjerao kuklice zelene. Da. Što dalje kaže, jel sad... Što uvodlja, ja hranicu držim, ja to znači, znaš koliko držim? U djece smo imali gore u pjesmu, gdje smo živjeli, Evo, koliko. djetinjstva, znaš. Od djetinjstva. I, a od... Will blend. Vidiš, Fino. sve sam ja tu radio, imao rođe. Vratili smo se kući, pomiješali tritikale sa žitom i sipali ga kokicama, da ujutro imaju šta jesti prije nego ih pustim na njivu. Pokupila sam jaja i vratili smo se u naš topli dom. Što se vidi? Sjajno. Aj, staj tu na tebi. Staj tu. Maki. Mala maca. Ej, jesi gladan? Maćo, šta ti je tu manja maćo? Mala maćo. Sljedeći dan vodimo vas u Tuzlu na adresu Mehmedalije Maka Dizdara u zgradu B14. Tamo nas je čekao jedan poseban veterinar, gospodin Azur Paprikić, stručnjak za sve vrste životinja, a i sam veliki peratar. Od njega već imam kupljene kuke, pa je naš susret bio prijateljski i topao. Ovaj put ponijela sam sa sobom Zeku Petuniju i 2 kuke. Nažalost, Zeko je, još dok je bio kod majke, pretrpio moždani udar. Pojao je nešto što nije smio, što je snažno uticalo na njegov organizam i mozak. Veterinar nam je potvrdio ono čega smo se i plašili. Šanse za njegov oporavak nema. Kokice su imale problem s velikim otokom na nozi. Dijagnoza je bila pododermatitis ili takozvani bumblefoot. To je upalno oboljenje kože na tabanima ptica koje se javlja zbog loše podloge, prevelike težine, nedostatka vitamina ili ozljeda. Oko isto strane. Ovo će možda... Vidiš, to je prelako, 850 grama, vrlo malo.
Ona je jednom zakačio se prst u našicu. I ja kažem, ako nije uganula prst i pojavila se neka upala ili nešto. Ovo je pododermatitis. Pagaja ono kad se pojavi. Simptomi su otok, crvenilo, kraste i šepanje, a u težim slučajevima i infekcija. Prevencija je jednostavna, čista i suha prostirka, dobra ishrana i ventilacija. Veterinar je obavio mali hirurški zahvat, otvorio otok, izvadio gnoj i objasnio mi kako da njegujem kuge narednih dana. Prva 2 dana injekcija je davala sve krva, a kasnije sam i sama sa stisnutim zubima počela davati antibiotike u prsa i čistiti ranu. Koristila sam vodu, med i kamilicu. Znaš šta se ovdje u tuzu dolazi? Kako je raste na bakterija. Kako što samo... Isto kad je bila mala u kući je država. To manje, u nje je više providno ono. Evo to kon će se vjerojatno ovdje smanjiti kad... Ja ću te objasniti sve. Postoji mikroplazma. Ta mikroplazma su čuli za to, pa... Ali, kad pogledaš šta je egzot i zašto ga koristiš i kad pogledaš daješ otrov koji će riješiti tekut, a Utječe na meso. ne samo na meso, znači ti bilo šta da daš da oni pojedu, tu ide u jaje. A može ono. Ko da njene da životinje. Pa samo trebaš pitati. Neko je rekao da ne mogu na dvije strane. Neće da se bakću s tim. I znači s jedne strane nije bitno s koje, lijeve ili desne. Tako, jedna. Tako, druga. Azuru se zahvaljujem na ljubaznom pristupu i pomoći. Otok se već povlači, koke sada borave na rešetkastoj podlozi da se rana ne bi zatvorila i da nastavljam pažljivo njegovati. Stižemo kući i stiže mi posebna pošiljka. Jaja za inkubaciju ukrasne njemačke patuljasti rase, Federfisti ili Sable Boot. Dobila sam ih na poklon nakon 2 bezuspješne inkubacije. Jaje do jajeta. Pričaj šta ženo. A šta ću pričat? Naručivala sam prije par mjeseci od istog čovjeka jaja, a onda se
iz leže od buban 30 jaja, 5-6 pilića. I on meni kaže, poslaću ti gratis ponovo jaja, ali moraš dezinfikovati inkubator nekim jakim sredstvom. Jer si unijela bakteriju u inkubator i zato umiru jaja, embrio. I ispunio čovjek obećanje i poslao mi jaja Federfista u nekoliko boja. Viš, po jajima se može reći da ima i od bijeli Feder. Evo, sada je neka mirska bila. Ups. Najbolje u stiroporu, jer stiropor čuva temperaturu. Kad se čuvaju za inkubator i daj se na špic, tako duže traju. Naprimjer, do 7 dana mogu stajati, neće mi šta biti. Osim mora redovno okretati. Ovako obiđe krug, ispustiš. To se radi da se ne bi zalijepio zametak za ljusku jajeta, onda kad treba da izađe iz jajeta pile, bude zalijepljeno za jaje i umre u jajetu. Malo još. Da ne viš koje jaje brati. Evo ga. 30 jaja, samo što je porazbijana, dosta vidiš. Evo imam razbijeno jaje. I hvala Erminu Daut-Čehajiću što mi je poklonio jaja za inkubaciju Federfista. Moja najdraža rasa kulka. Htjela sam samo pokazati šta ja radim nakon transporta jaja. Ovako provjerim ako ima napuknuća, jer na ovom jajetu ne primijeti se da je razbijeno, ali kad stavim na lampu vidi se da je oštećeno. Tako i za ova prljava jaja, a ubacit ću ovo jaje, mada nije preporučivo stavljati jer tako se množe bakterije. Ili treba se ga ostaviti možda u onoj kvočki dole da stavim. Koliko se ovdje jaja? 24, ja? Ajde, da imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. to uđe jaja. Sad se ubaci. Ovo se spoji, ovo okreće jaja. Evo ga.
ovu temperaturu vlagu. Reguliše, mjeri. Radi. Radi. Znači, ovdje imam jaja mix koka, svugljata, a ovdje su jaja federfista ili sable boot cvrka. Hoću njih poredati. To mi je poklon od jednog čovjeka. Dva jaja. Još samo potrebno da raspijem vode. To mi ispalo. Nije to kad sam oprala. Malo veće pozicije. Ma nije. Otvorio otak se grije. Malo sam nam tečna jer ne znam što se tebi svidio. Znači treba pšeničnu prašinu, integralnu, malo bijelu, treba mi malo soli, malo što ja moram sad da napomenem, odnosno da spomenem prije jasnula o ovoj pogači kako se pravi. Sad ću ja samo da zakuvam. Možeš minja držati? Ja. Imala bi mogla Harry Pottera gledat. Kako? Uvijek. Taj VPN se plaća da minja držati. Puno besplatan. Tog jutra nas je posjetila i Fata, moja vjerna pratiteljka i podrška. Došla je da obiđe mene i moje ljubimce i kao uvijek nije došla praznih ruku. Ženita kupila. Sa njoj tetka. Ona Smedjeta, ja. Riđa, to se kao ja riđa okusa. Taka kosa, prirodna. Moj čovjek pije slatku. Popile smo kafu, zasladile se kolačima i uz naše omiljene emisije uživale u razgovoru. Hvala ti, Fato, na svakoj lijepoj riječi. Meni je tak klidno. Da ćeš slobodno, nemoj se stiditi. Ja, uglavnom mi smo našli dok ima privode, mislim, možeš uključiti. Vidi ga? On se ovdje okoti u njih uštali i meni mu... Dan kasnije krenuli smo u Brčko sa svojim dragim Muamerom i njegovim tečićem Anelom. Znam da sam ovdje prošao davno, ali ne znam. Anel je tamo rođen, pa smo odlučili posjetiti njegovu majku, Muamerovu tetku. Grad nas je oduševio. Popili smo kafu, jeli u restoranu i uživali u svakom trenutku. Sada ću vam pokazati nekoliko prelijepih kadrova ovog prelijepog grada.
rekonstruisano un po'. That's good. No, really cool. Allah Hrvatska. Jedan od dana bio je kišovit i težak, pa sam odlučila spremiti pitu. Sitne male kovrce kao iz pekare, a uz nju i krompir salatu s lukom i piletinu. Za pitu sam zamjesila tijesto od 300 g brašna, 150 ml vode, malo ulja, soli i šećera. Fil sam napravila od 350 g mljevenog mesa i jedne glavice luka i začinila sa najdražim začinima. Pospremila sam kuhinju, a onda stavila krompir da se kuha. Sad sa fenom vidi šta je šta. Sa fenom će vidjeti. Pita je sada spremna za razvlačenje, ali sam imala poteškoća zbog stola. Previše klizav sto za ovo. Vuče mi. Čitav ovo. Ne moraš. Evo. Evo i ovo. Samo mogla dvije. A, ja te sam što pohvalila tuče. Aj, A ko ti bjeri?
Pola 6. Svi pitu motaju, uzmu boščicu i podignu. Ovako lakše kad se ruku mota. I budu ravnomjerne, znaš. Ne budu debele. Svim ponudama uštedite 20 do 60% na svim trpezarijskim stolovima i stolicama. Imati YouTube-a. Last week of September, cooking at home, visiting Chinese store. POV in my long lash era. Max Factor's new tubing mascara. Scroll stopping lashes up to 50. Koja sme odveo na more, a ne u kinesku. Kažu isto je to, a nije isto. Pasi kome Kina pravi. Nešto ovo prvo i zadnje uvijek najružnije obudu, ne znam što. Stavljala tepsica. Ispalo malo više pite nego što sam očekivala. Ja sam biće jedva tepsica. 3 tepsije pite. Ja zaboravila da sam imala jednu veću tepsiju u rerni. Ali ću sad pite poredati u ovu veću tepsiju. Pošto mi se ispraznio mobitel, moram se s kamerom. Ajde, jedno po jedno, ne žurim se nigdje. Ovdje sam sad stavila krompir da se kuha, moram malo vode odliti. Ovaj krompir da mi je dala tetka Sima, Momerova tetka znači, i hvala joj puno, imamo vreću, nama dvome može biti i do ljeta. A ovaj cvjetić mi je dala isto Momerova strina Najla, hvala joj puno. I neki da odemo strini na kafu i ona kaže, pa da je drži ponesi, imam ja kaže 2 i baš joj hvala. A ovo je orhidejica koju sam ja kupila prije otprilike 2 godine. I evo kao što vidite, 2 cvijeta su joj procvjetala. Sad ću nasjeckati peršuna i luka. Hoću da pripremim i krompir salatu. Ove ovdje šoljice. To mi je poklon od moje Jenny, moje bratišne. Neki dan su mi bili. Ovu smjesu koju me naučila moja mama da stavim mlijeko, vegetu, ulje i malo vode i da time zalijem pitu, samo što sam malo pretjerala mjeru. Sad po pravilu trebam pitu vratiti ponovo u režnju. Dok se peče pita, ja ću nam pripremiti malo piletine koju ću ispržiti dalje sa suđukicama jer ima nas ljubitelja mesa. Sad ću začiniti piletinu. Ovo je začin za piletinu koji sam kupila u Bingu. Na to ću još dodati malo bijelog luka. Dodat ću i vegete.
i malo karija zbog prelijepe boje. Eto i druga petica je gotova. Malko je zagorila. Krompir još malo će se kuhati. A sad ću nam ovo ispržiti. Dodatno okreću. Kuhani krompir. Inače ovo radim rukama, ali pošto je sad krompir veoma vruć, malo ću ga kašikom izdrobiti, pa kad se ohladi onda rukama. Ovo je krompir salata koja se najbolje poslužuje uz ribu. U tim danima imala sam i jedno snimanje koje mi je ugovorio svekar. Radio je na kući u Suhoj i pozvao me da zabilježim događaj. Šemensku feštu. To je tradicionalni običaj u Bosni i Hercegovini kada se završi krov na kući. Pozovu se prijatelji i porodica i uz pjesmu i veselje slavi završetak velikog posla. Još jedan video je iza nas, a srce mi je puno jer sam s vama podijelila sve. Hvala što ste bili dio naše svakodnevnice. Ako vam se dopao video, ostavite komentar i podijelite ga s nekim ko voli ovakve priče.